प्रभु श्री श्री बरला पद्म आचार आविर्भाव महोत्सव आज जी द्वितीय दिन आज द्वितीय दिन जी सत्र नगरी परिणत है तैल नगरी दिगबय खूब सुंदर एक दृश्य देखा जी आज प्राय डिब्रुगढ़ तिनिचुकिया जिलार भर प्राय 1000 अधिक जी श्रीकृष्ण कौन कौन शिशु श्रीकृष्ण इतना नृत्य प्रदर्शन कर चौदिशे इतना जी अगणन भक्तर समागम घटे डिब्रुगढ़ तिनिचुकिया जिलार विभिन्न प्रांतर इतना जी लोके लोकारण्य हो पड़े कौन कौन जी शिशुसर विभिन्न सत्र विभिन्न नामघर खूब सुंदर जी नृत्य प्रदर्शन परिलक्षित है खूब सुंदर दृश्य दृश्य निউজ 18 दर्शक एने देखा सक्षम मैं कैमेरा सहयोगी देखा सुंदर कृष्ण नृत्य दृश्य 1000 अधिक शिशु यात अंशग्रहण कमलाबारी মাজুলী পৰা সত্ৰৰ जी प्रभु श्री जनार्दन देव गोस्वामीदेव आम जानिবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী খুব কৃষ্ণ নৃত্য সুন্দৰভাৱে 1000 অধিক শিশু অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ এটা দ্বিতীয় দিনৰ আটাপুৰুষৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয় দিন আমাৰ এটা চিন্তা আছিল ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ দৰে যাতে শিশুসকলৰ মাজত আধ্যাত্মিক চিন্তা আমি লৈ যাব পাৰো তাৰ এক প্ৰয়াস হৈছে আৰু বিশেষকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ একাত্মকতাৰে যাতে আমি কৃষ্ণময় সংস্কৃতিৰে সকলোকে আঁকোৱালি ল'ব পাৰো তাৰ এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে दिगबय आज ये मूलियाबारी खेलपथार दृश्य जी सत्र नगरी परिणत है कौन कौन प्राय 1000 अधिक शिशु इतना नृत्य प्रदर्शन कर उपस्थित सकल भक्तबार नाइज आप्लुत कर सक्षम आज द्वितीय दिन कार्यसूची और अहाकाली जी कार्यसूची अंत पड़ब और गति सुंदर एक मनोमोह परिवेशन कौन कौन शिशुसर नृत्य आज प्रदर्शन कर सक्षम प्रथमबार दिगबयत एनेकुवा तैल नगरीत 1000 छात्र छात्री कृष्ण नृत्य परिवेशन करिছে এইবাৰ প্ৰথম হৈছে অসমত এনেকুৱা কোনো জায়গাত হোৱা আমি শুনা নাই বা দেখা নাই গতিকে মই এই অঞ্চলৰে এই সভাৰে এই উৎসৱৰে এজন সাংস্কৃতিক সভাপতি হৈ মই নিজকে ধন্য মানিছো যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান দিগবৈবাসী অসমবাসীক দিব পাইছে বা ভাৰতবাসীক দিব পাৰিছে ধন্যবাদ।